ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖ। ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖ ଗଣିତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଶେଷ ଦିନ। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଏଇ ଯୋଉ ପରିମିତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ, ତ କେମିତି ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ? ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଥିବ, କଣ କହିଲେ କି, ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହାଫ ଗୁଣନ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ଆଉ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର, ବୃତ୍ତର ପରିଧି 2 ପାଇ ଆର। ଯଦି ଏଇ 3 ଖଣ୍ଡ ସୂତ୍ର ବା ବିଶେଷ କରି ଏଇ 2 ଖଣ୍ଡ ସୂତ୍ର ଯଦି ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଇଏ ହେଲା ସିଲିଣ୍ଡର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଲକ, ଇଏ ହେଲା ଛୁଆ ବୃତ୍ତ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଲକ। ଇଏ ସିଲିଣ୍ଡର ଉଚ୍ଚତା ଯେତେ, ଏଇ ଗୋଲକର ଉଚ୍ଚତା ସେତେ। ତାର ମାନେ ଗୋଲକର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? 2r। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଆମେ ବାହାର କରିବା କଣ, ଏହାର ପୃଷ୍ଠତଳ ଆଉ ଏହାର ପୃଷ୍ଠତଳ ମଧ୍ୟରେ କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଇଏ ଛୁଆ ସିଲିଣ୍ଡର ପାର୍ଶ୍ଵ ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଧରାଯାଉ ଇଏ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ପାର୍ଶ୍ଵ ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଇଏ ହେଲା ଇଏ ପାଖ ଗୋଟେ ପାଖ, ଇଏ ପାଖ ଆଉ ଏ ମଝି ଇଏ ଗୋଟେ, 3ଟା ପୃଷ୍ଠତଳ ଅଛି। ପାର୍ଶ୍ଵ ଇଏ ଦିଟାକୁ ବାଦ କରିଦେବା, ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ? ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଯଦି ଆମେ ଖୋଲିଦେବା, ଏଇଟା କେତେ ହେବ? ଏଇଟା ହେଲା 2 ପାଇ ଆର। ଏଇଟା କେତେ ହେବ? 2 ପାଇ ଆର। ଏ ହେଲା 2 ପାଇ ଆର। ଏହା ଗୋଟେ ଖୋଲିଦେଲେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ, ଏଇଟା ଆମର କେତେ ହେଲା? 2 ପାଇ ଆର। ଏଇଟା କେତେ? 2 ପାଇ ଆର 8। କାହାର? ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ପାର୍ଶ୍ଵ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ସିଲିଣ୍ଡର ପାର୍ଶ୍ଵ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଆଚ୍ଛା ହଉଛ ମନେ ରଖିଥିବ, ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ପାର୍ଶ୍ଵ ପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯେତିକି, ତାହାର ସମାନ ଉଚ୍ଚତା ଆଉ ସମାନ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଲକର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ ସହିତ ସମାନ। ତାର ମାନେ ସିଲିଣ୍ଡରର ପାର୍ଶ୍ଵ ପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବାହାରିଲା? 2 ପାଇ ଆର 8। ଗୋଲକର ପାର୍ଶ୍ଵ ପୃଷ୍ଠତଳ ମଧ୍ୟ 2 ପାଇ ଆର 8। 2 ପାଇ ଆର 8। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଛୁଆ ଏଠି h ଅଛି କି? ଏଠି h ଥିଲା, ଏଠିକାର h କିଏ? d। ତେଣୁ h ବଦଳରେ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା? d। d ନ ଲେଖିକି ଆମେ କଣ ଲେଖିବା? 2r। d ତ ନୁହେଁ ଛୁଆ, ଇଏ ହେଲା 2r। 2 ପାଇ ଆର ଗୁଣନ 2r। 2 କେତେ ହେଲା? 4। ପାଇ କୁ ପାଇ, ଆର କୁ ଆର ସ୍କୋୟାର। ତେଣୁ ଗୋଲକର ପୃଷ୍ଠତଳ, ଏହାର ତ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠତଳ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାର ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା 4 ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ପାର୍ଶ୍ଵ ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଣିଛ, ବା 2 ପାଇ ଆର ଏଚ କେମିତି ବାହାରିଲା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ। ଏଇଟା ଇଏ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର, ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ଏହାକୁ ଯଦି ଖୋଲିଦେବା, ଇଏ ହେଲା ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରସ୍ଥ, ଏଇଟା ହେଲା ଇଏ ହେଲା ବୃତ୍ତ ଭଳିଆ ଥିଲା 2 ପାଇ ଆର। 2 ପାଇ ଆର ଇଣ୍ଟୁ 8। ତାହେଲେ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ଵ ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯାହା, ଗୋଟିଏ ଗୋଲକର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ତାହାର ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠତଳ ଅଛି ତାର ସମାନ। ତାର ମାନେ 2 ପାଇ ଆର 8। ଏଠିକାର ଏଠିକାର କିଏ ଥିଲା? d ମାନେ କିଏ ଛୁଆ? ଡାଇମିଟର ମାନେ 2r। 2r ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ହେଲା? 4 ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର। ତେଣୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ତାହେଲେ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ତୁଳନା କରି ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ଗୋଟିଏ ଗୋଲକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିପାରିବା। ଇଏ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ଛୁଆ ଦେଖ, ସିଲିଣ୍ଡର ପାର୍ଶ୍ଵ ପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବାହାର କଲ 2 ପାଇ ଆର, କଣ? ତେଣୁ ବୃତ୍ତର ପରିଧି। ତେଣୁ ଏଇ ସୂତ୍ର ଯଦି ଜାଣିଛି, ତାପରେ ଏଇ ସୂତ୍ର ଯିଏ ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ଏଇ ସୂତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ନେଇକି ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ଆରାମରେ ବାହାର କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆୟତନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାହାର କରିବା। ହଉ ଛୁଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଲା ସିଲିଣ୍ଡର ଆୟତନ ବାହାର କରିବା। ସିଲିଣ୍ଡର ଆୟତନ କଣ ଛୁଆ? ତଳ ପାଖର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଇଏ ହେଲା କେତେ? ବୃତ୍ତ ଭଳିଆ ଯଦି ହେଉଛି, ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର। ଇଏ ହେଲା ଛୁଆ ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର। ପାଇ ଆର ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଛୁଆ? 8 ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର 8। ଏଇଟା ଛୁଆ କାହାର? ଇଏ ସିଲିଣ୍ଡର ଆୟତନ।
सिलिंडर आयतन केते बाहरिला पाई आर स्क्वायर एच ताहले बर्तन देखे छुआ एहार आय उच्चता जेती एहार मध्य उच्चता जेती एहार एच माने किए छुआ एहार ये छुआ अर्धगोलक करिया कौन करिया अर्धगोलक अर्धगोलक एहार उच्चता जीए एहार उच्चता है छुआ एठिकार एच इक्वल टू एठिकार आर ये अर्धगोलक गोटे अर्धगोलक अर्धगोलकर ये व्यासार्ध ये भी आर ये भी आर एठिकार आर देख गोटे सिलिंडर व्यासार्ध जेतिकी कोनर व्यासार्ध सेतिकी यार आर इक्वल टू यार आर इक्वल टू यार व्यासार्ध मध्य सेतिकी आर यार उच्चता यार उच्चता माने एठिकार एच इक्वल टू एठिकार एच इक्वल टू एठिकार एच माने छुआ उच्चता तो नाही एठी होची उच्चता होची आर बर्तमान ताहले यार आयतन आमे कोन बाहर करले भूमि रो क्षेत्रफल गुणन उच्चता तळ पाख पिला केमिति थिले तळ पाख हला वृत्त भलिया पायर स्क्वायर गुणन ये हला उच्चता एच बर्तमान आमे कोन करिया ये हला फंपा सिलिंडर पिले माने ये बर्तमान ए कोन रे ये कोन ये फंपा कोन ये हला फंपा गोलक अर्ध गोलक बर्तमान आमे जदी कोन रो कोन रे पानी पूरे कि एठी ढाडीबा केते थर ढाडीबा तीन थर ढाड़िले पिले माने ये फुल पूर्ण हो जो पानी केते थर तीन थर ताले यार क्षेत्रफल केते सॉरी आयतन केते हेबो यार आयतन यार तीन भाग रो भाग काहे कि एठी आमे तीन थर ढाड़िले एटा गोटे छुआ फंपा सिलिंडर हैला ये यार उच्चता जहा यार उच्चता समान यार व्यासार्ध जहा यार व्यासार्ध समान जदि एठी आमे ढाड़िबा केते थर तीन थर देखा जाउथबो तो भलो भाबरे ताले एठी तीन थर ढाड़िले ये पानी पूर्ण हो जिवो ये फंपा सिलिंडर रे पानी पूर्ण होला ताहले एहार आयतन केते होला एहार तीन भागरो भागे एहार आयतन केते पायर स्क्वायर तेणु एहार आयतन केते हेबो तीन भागरो भागे तार अर्थ जे 1/3 तीन भागरो भागे अर्थ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कहार छुआ ये कोन रो तेणु एहार आयतन बाहर करले तेणु तार तीन भागर भाग होची कोन रो आयतन बर्तन कोन करिया छुआ सेई बळा यार उच्चता जी यार आर सी यार व्यासार्ध जी यार व्यासार्ध सी बर्तमान से कोने रे पानी पूरे कि आमे कोन करिया ए अर्ध गोलक रे पानी ढाड़िया केते थर दी थर ढाड़िले छुआ दी थर ढाड़िले ये पूर्ण हो जिवो पानी पूर्ण हो गुटे थर दी थर रे पूर्ण हेला तेणु यार आयतन केते हेबो यार आयतन रो एठी आमे केते थर दी थर ढालिले माने यार दुई गुण सहित यार दुई गुण यार केते गुण दुई गुण यार आयतन केते 1/3 पाई आर स्क्वायर यार दुई गुण काहे कि आमे एठी दुई थर ढालिले माने यार दुई गुण यार केते हला 1/3 दुई गुणन 1/3 दुई गुण जेहेतु दुई थर आमे दुई गुणन 1/3 पाई आर स्क्वायर एठिकार छुआ एच एठिकार की थिला उच्चता एच एठिकार उच्चता होची आर एठी तेणु एच बदरे मु कोन लिखली आर तेणु एटा केते बाहरिला पिले माने 2/3 पाई एठिकार आर स्क्वायर गुटे थिला एठी गुटे आर ये बाहरिला छुआ आर क्यू तेणु देखो गोटे सिलिंडर आयतन भूमि क्षेत्रफल गुणन उच्चता केवल एठु ही कोन रो आयतन आमे बाहर कले एठु रे बाहर कले आमे का अर्ध गोलक रो आयतन हो पिले माने अर्ध गोलक केते थर ढालिले हैला एहार केते गुण दुई थर ढालिले हैला जदि पूरा गोलक हुए ताले केते थर ढालिबा पई पड़ियो अर्ध गोलक रे दुई थर ढालिले पूरा गोलक रे चारि थर ढालिबा ताले एहार केते गुण हैला कोन रो 4 गुण यार केते होची 1/3 यार केते गुण पूरा गोलक रे होची 4 गुण 4 गुण 1/3 पाई आर स्क्वायर एच केते थिला एच होची छुआ एठी आर हमर आर तेणु केते होला 4/3 पाई आर क्यू होला तेणु यहाँ पाई आर स्क्वायर एच केवल एई सूत्रटा जदी पिला माने भूमि रो क्षेत्रफल गुणन उच्चता यार आयतन आमे बाहर कले सेई कोन रो व्यासार्ध जहा सिलिंडर रो व्यासार्ध समान
कोन रो उच्चता जेते सॉरी कोन रो उच्चता जेते सिलिंडर रो उच्चता सेते तेणु कोन रे पानी नहीं कि केते थर पुरिया 3 थर पुरेले एई सिलिंडर बा पंपा सिलिंडर पूर्ण हेयला ताहले एहार आयतन केते हेबो एहार 3 गुण तेणु एहार आयतन केते हेबो एहार 3 भागରୁ ଭାଗେ ଏହାର ତେଣୁ ଏହାର ଆୟତନ କେତେ ହେଲା ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର ଏଇଚ ଏହାର କେତେ ବାହାରେ 3 ଭାଗରୁ ଭାଗ ମାନେ 1/3 ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର ଏଇଚ କୁ ଏଇଚ ସମାନ ଅଛି ତାପରେ କଣ କଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି କୋନରେ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯିଏ ଏଠିକାର ଉଚ୍ଚତା ସିଏ ଏଠିକାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯିଏ ଏଠିକାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସିଏ ସମାନ ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଥର ଆମେ ଢାଳିଲେ 2 ଥର ଢାଳିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକରେ ତେଣୁ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକର आयतन होची एहार केते गुण 2 गुण तेणु एहार आयतन केते ହେଲା 1/3 पाई आर स्क्वायर इनटू एच बदर एठी किए थला आर थला तेणु एहार 2 गुण तेणु एहार आयतन रे 2 गुण 1/3 करा गला तेणु 2/3 पाई आर क्यू होला कार अर्धगोलकर अर्धगोलकर आयतन आयतन आ पूरा गोलकर आयतन केते एहार केते गुण 4 गुण 4/3 पाई आर क्यू 4/3 पाई आर क्यू एकक पिला माने परिमितिर आयतन संबंधी शॉर्ट क्वेश्चन आसी पारे कोन आसीबो मन कर सी मगे तो गोटे कोन समान उच्चता आ व्यासार्ध थिबा गोटे कोन आ गोटे सिलिंडर मध्य आयतन अनुपात केते सिलिंडर रो आयतन आ कोन रो आयतन अनुपात केते अथवा कोन रो आयतन आ सिलिंडर आयतन अनुपात केते केमिति बाहर करिया देखो एहार आयतन मन कर सिलिंडर आयतन आ कोन रो आयतन रो अनुपात केते एहार आयतन केते पाई आर स्क्वायर एच एहार आयतन केते छ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच देखो छ पाई आर स्क्वायर एच समान अछि ये कटि गला ऊपर केते अछि 1/1/3 1 बड़ विभक्त गुणन हे गेले 3/1 केते हेबो 3/1 माने 3:1 जदि छुआ मागे कोन कोन रो आयतन समान व्यासार्ध आ उच्चता थिबा गोटे कोन आ गोटे सिलिंडर मध्य रे आयतन केमिति बाहर करिया एटा विभक्त 1/3 पाई आर स्क्वायर एच विभक्त पाई आर स्क्वायर एच ये पाई आर स्क्वायर एच पर कोन रो आयतन केते छुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये गोलकर आयतन केते 4/3 पाई आर क्यू हो देखिया था एटिकार देखो छ एटिकार एच जी एटिकार किए कहा सहित समान अर्धगोलक जेहेतु बाहरी जी एटा अर्धगोलक एटिकार एच जी थिला एटिकार आर सी थिला तेनु एच जी आर सी तेनु एठी जेहेतु एच अछि एठी दुईटा आर अछि आमे कोन करिया सॉरी 3टा आर एठी 2टा आर लिखिया गुटे एच लिखिया काहे कि पाई आर स्क्वायर एच कटिया पई सुविधा हला आर क्यू को कोन पई मु आर स्क्वायर एच लिखिली जेहेतु गोटिए आर एठिकार गोटिए आर ए पूरा पूर्ण गोलकर न बाहरी के आम कोन बाहरी थिला अर्ध गोलकर ही आयतन बाहरी थिला तेनु यार केते बाहरीला पिले 1/3 ये बाहरीला 4/3 1/3 बड़गार हरण गुणन हे 4/3 केते हो 3/4 ये कटि गला 1/4 हला 1:4 पूरा गोलकर केवल जदि अर्ध गोलकर कुए गोटे अर्धगोलक आ गोटे कार मनकर गोटे अर्धगोलकर आयतन आ गोटे होची सिलिंडर आयतन केते हेबो पाई आर स्क्वायर एच अर्धगोलकर केते हला 2/3 पाई आर क्यू देखो छ एटिकार एच जी एटिकार आर सी तेणु आर को गोटे कमी कि आ गोटे एच लिखिया ताले पाई आर स्क्वायर एच कटि गला ऊपर केते रहिछि किछि नै माने 1 ये केते हि जिवो 3/2 तेणु केते हला 3:2 ए संबंधी शॉर्ट क्वेश्चन गोटे आसी पारे तेणु एटा भलो भाबरे देखि देखो बर्तन पिला देखिया त्रिकोणमिति संबंधी त्रिकोणमिति गोटे उन्नति कोण आ गोटे अवनति कोण उन्नति कोण आ गोटे अवनति कोण अवनति कोण केमिति कोण करिया उन्नति कोण कहिला माने पिला माने एई भळा किबा एई भळा गोटे हम गार टाणी देले
ଉନ୍ନତି କୋଣ ଏଇଭଳିଆ କଥା। ଉନ୍ନତି କୋଣ ମାନେ ଛୁଆ ତଳ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ହୁଏ ସେଇଟା ହେଲା ଉନ୍ନତି କୋଣ, ଏଇ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଉନ୍ନତି କୋଣ। ଯଦି ଅବନତି କୋଣ କହେ ଏ ମନେକର BC କୁ ସମାନ୍ତର କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ କରିଦେବ ପିଲାମାନେ। ଏଇଠି ଯୋଉଟା ହୁଏ ଉପର ପାଖରେ ସେଇଟାକୁ ଅବନତି କୋଣ କୁହାଯାଏ। 30 ଡିଗ୍ରୀ ହଉ 40 ଡିଗ୍ରୀ ହଉ 60 ଡିଗ୍ରୀ ହଉ ଯେତେ ହୁଏ ଏଇ ପାଖରେ ହୁଏ ଅବନତି କୋଣ। ତେଣୁ ଉନ୍ନତି କୋଣ ଅବନତି କୋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯଦି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଲା ଆଖି ବୁଝିକି ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳିଆ କରିବେ। ଯଦି ଉନ୍ନତି କୋଣ ଦେଇଥିବ ଏଇଠି 30 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା 60 ଡିଗ୍ରୀ ଯାହା ଦେଇଥିବ କରିଦେବ। ଯଦି ଅବନତି କୋଣ କୁହେ ତାହେଲେ କଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଅଙ୍କନ କରିକି ଏହା ସହିତ ସମାନ୍ତର କରି ଗୋଟେ ଗାର ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ କରିକି ଏଇଠି 60 ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ଦିଏ 60 ଡିଗ୍ରୀ ସଂଯୋଗ କରିଦେବ। ଉନ୍ନତି କୋଣ ତଳ ପାଖରେ, ଅବନତି କୋଣ ଛୁଆ ଉପର ପାଖରେ। ହଉ, ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାଠ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ଛୁଆ tan 30 ଡିଗ୍ରୀ 45 ଡିଗ୍ରୀ 60 ଡିଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଦେଖ କଣ କରିବା, କିଛି ନାହିଁ ସେ tan 30 ର ଖାଲି ମନେ ରଖିଥିବ 1/√3। 45 କେତେ 1/√3 ଅଛି, 45 ପାଇଁ 1, 60 ପାଇଁ ଏ √3। ଏଇ ତିନି ଖଣ୍ଡ ମନେ ରଖିଥିବ। tan 30 ହେଲା 1/√3, 45 ହେଲା ଏଇ 1 ଆଉ 60 ହେଲା ଛୁଆ √3। ତ tan ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଢିଲେ ଆଉ ସାଇନ୍ cos ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଢିଲେ ସାଇନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତ ଆସିବନି, cos ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଢିଲେ କଣ କରିବା, ସାଇନ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ 0 0 30 45 60 90 0 କୁ 0 30 ହେଲା 1/2 45 ହେଲା 1/√2 60 ହେଲା 0 1/2 1/√2 √3/2 ଆଉ 90 ହେଲା ଛୁଆ 1। ସାଇନ୍ ର ଅନୁପୂରକ cos θ ମାନେ ଛୁଆ ସାଇନ୍ ର 90 ଡିଗ୍ରୀ, ସାଇନ୍ ର 90 ଡିଗ୍ରୀ ଯିଏ cos ର 0 ସିଏ। ସାଇନ୍ ର 30 ରେ କେତେ ମିଶେଇଲେ 90 ହେବ 60। ତେଣୁ ସାଇନ୍ ର cos ର ଇଏ ହେଲା ଛୁଆ 0 ଡିଗ୍ରୀ, ସେଟା cos ର 90 ଡିଗ୍ରୀ। ସାଇନ୍ ର 30 ଯିଏ cos ର 60 ସିଏ। ସାଇନ୍ ର 30 କେତେ 1/2, ତେଣୁ cos 0 30 45 60 ଉଲ୍ଟି ଯିବ ଛୁଆ। ସାଇନ୍ ର 0 କେତେ ଥିଲା, ସାଇନ୍ ର 0 = 0, cos ର 0 ଡିଗ୍ରୀ = ସାଇନ୍ ର 90 ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ସମାନ। cos ର 0 ଡିଗ୍ରୀ, cos ର 0 30 50 60 90 ଇଏ 0 କୁ ଏହାର 0 cos ର ହଉଛି 90, ସାଇନ୍ ର 0 cos ର 90, ସାଇନ୍ ର 30 ରେ କେତେ ମିଶେଇଲେ 90 ହେବ 30 ରେ 60, ତାର ମାନେ 60 କେତେ ଅଛି √3/2। cos ର ଯଦି ଆମେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ନେବା ସାଇନ୍ ର କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ନେବା 60 ଡିଗ୍ରୀ √3/2। ଏହାର 45 ତ ଏହାର 45 ସମାନ ଅଛି, ଏହାର 60 ରେ ଆଉ କେତେ ମିଶେଇଲେ cos ର 60 ରେ କେତେ ମିଶେଇଲେ 90 ହେବ 30 ମାନେ 1/2। ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ମନେ ନ ରଖିକି କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖିକି ଗଲେ ବି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଛ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା, ଯଦି ଉନ୍ନତି ଅବନତି କୋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଡିଲା ତାହେଲେ tan 30 45 60 ଯୋଉଠି ରଫ୍ ପେପର ଦେଇଥିବ ଏଇ ତିନି ଖଣ୍ଡର ଲେଖିଦବ। ଆଉ ସାଇନ୍ ଆଉ cos ଯଦି ଦେଇଥିବ ଏଇ ସାଇନ୍ କେବଳ ସାଇନ୍ ହିଁ ଲେଖିଦେଲେ ଚଳିବ, ସାଇନ୍ 0 30 45 60 90, ତାପରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତ cos ର ବାହାରିବ। ଏହାର ଯଦି 60 ଅଛି ତାର କେତେ 30 60 30 90 90 ହେବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଲେଖିଦବ। ଆଉ ପରିମିତି ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଯୋଉ ସୂତ୍ର ଗୁଡା ମୁଁ କହିଲି ପାୟାର ସ୍କୋୟାର ସେଇଭଳିଆ କରିକି ନିଜେ ତୁଳନା କରିକି ଲେଖିଦବ ସବୁବେଳେ।